বাড়িতে তো আরো পাবি সব টিভি হাইলাইট কালকে থেকে খালি পূজা পাচ্ছি আর খাচ্ছি आप लोग कितने आदमी है इधर 200 आदमी है 250 नहीं सुना था 180 आदमी है बोला था 81 ना कितना है 180 छाप ঠাকুর ঠাকুর লেতি থাকে দুটো জট হইলে আর কে হলে আছে ले सर उल्टा पिटा लगे उल्टा पिटा भाई ना ना अरे को बोलता है इधर बैठो अभी इसको जो घर में इसको फोन लगाता है बोले इधर बैठे रहो नहीं तो हमको बिल नहीं मिलेगा कंपनी से। अरे ये चुतिया वाला जो कंपनी है ना साहब ना इधर से हम लोग स्टेशन से लेकर छोड़ दिया है ना पानी है ना खाना है ना कुछ नहीं मिलता सर अच्छा से घर जाना चाहिए। अभी दिक्कत क्या हो रहा है अभी हम लोग को दिक्कत है सब घर जाएगा हम लोग लेकिन इधर बाहर लैट्रिन करने की दिक्कत है इधर बाहर नहीं जाने देता है पुलिस खोजे के मारता है खाना अच्छे से नहीं मिलता है मिल नहीं देता सर हम लोग को पानी भी नहीं मिलता खाना कुछ हम लोग पैसा जोड़ते हैं हम लोग घर जाएगा हम लोग हमको काम को जरूरत नहीं है ये लोग हम लोग भेजा है बताने चाहिए ना इधर कोरोना है हम लोग का इधर। आपका कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम क्या है? ठीक है हम लोग घर जाना है ना आमबासा स्टेशन में उतार के वहाँ कोरोना चेक करने के लिए लगभग उधर 4 बजे उतरा है हम लोग 4 बजे से रात 10 बजे बजा दिया उधर ही। अगर खाने के लिए पब्लिक इतना परेशान हो रहा है ना तो क्या खाएगा उधर से निकलने नहीं देता है। फिर वहाँ से दूसरी जगह लाया वहाँ पे रखा एक रात रात को वहीं पे रखा वहीं पे भी वही प्रॉब्लम खाना खाएगा या सोएगा या क्या करेगा मच्छर बहुत करता है। फिर वहाँ से वो प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ से फिर दूसरा जगह शिफ्ट किया यहाँ भी वैसे ही प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है कि यहाँ से हम कहीं निकल नहीं सकता है ना कोई झाड़ी का बढ़ सकता है ना पेड़ के पास ऐसे गर्मी लगता है ऐसे मजा नहीं रहता है हम लोगों का। पानी के लिए यहाँ एक आदमी कल मर जाता अगर ऐसा नहीं होता ना तो यहाँ पानी आज सही से पानी नहीं आता हम लोगों का। और फिर भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को यहाँ रहना नहीं है हम लोग को जैसा लाया है यहाँ वही सही सलामत हम लोग का गाँव पहुँचा दे ये हमारा कहने वाला धन्यवाद। आप लोग का गाँव कहाँ है? हम लोग का गाँव मालदा डिस्ट्रिक्ट। आपका नाम? কোথায় থেকে এসেছিস তোমরা? মালদা থেকে। কেন এসেছিস? এখানে কোম্পানি কাজের জন্য এসেছি। কোন কোম্পানি? স্টারলাইট। করোনা প্যান্ডেমিকে কিভাবে তোমাদেরকে এখানে আসতে বা কে বলেছে বা কে পাঠিয়েছে? আমাকে কোম্পানি বলেছে ম্যানেজার অজয় তেওয়ারি আমরাকে বলেছে যেখানে কাজ হবে 15 দিন কাজ হবে তাই জন্য আমরা এসেছি। এখানে এসে মানে করোনা বা লকডাউনের জন্য আমরা এখানে ফেসে গেছি আমরা বাড়ি যাব আমাদের বাড়ির জন্য কোম্পানির সুব্যবস্থা করে দেবে যাওয়ার জন্য। কয়জন আছে এখানে? কয়জন? এখানে 180 জন আছে। 180 জন কি সব মালদা থেকে? হ্যাঁ সবাই মালদা থেকে। কবে এসেছিলিস তোরা? আমরা এসেছি 6 তারিখে 7 তারিখে পৌঁছে গেছি অলরেডি এই তো আমবিসাতে 7 তারিখে পৌঁছে গেছি। আপনার নাম? আমার নাম ভাদু শেখ। ओको जरावा तिनी लगे 5 मानसिं माने बागोय इनके तिनी चंग प्रॉब्लम फेस खेमले तामा इनके तिनी ओ नेपाल तिलते हाई चिकन जागावा कोनो एकटा जागानि फायोय कोविड-19 सिचुएशन कोनो एकटा जागा फायोय 180 जन पार्सन और एलोकेटेड फायोय एसडीएम लं ट्राइबेलनि एसडीएम এবং পারমিশন দিয়ে দিনকা অন বাগো চং এলাকাবাসী পক্ষ থেকে চংবন সানা মুচুং যে চিনি ও চিকনসা এলাকাও তাবন বাগো আসুক 180 जना বরক কোভিড-19 সিচুয়েশন অব বাইকে তিমান ব রুলস দं অব আইকে তিনানি ব্রাং চং খনামানিকে ব্রাং মালদা কলকাতানি মালদানি ফাই অর ব্রাং চিনি আম্বাসাও ফাই কাচাওই চিনি নেপাল তেল রহর যাগো হিংখনাখা अवन बागो चौक मीडिया पर्सन रोहन चौक बहुत चिनी कक मानो सावै खनारि नहले चौक तिनी और कक माति छालेखा नरंगने जे कागज जो के नरंगने नेपाल तिला आमचायो बुसुक जन हायको बुसुक नुसनो तनजांनाय हेने सुजाक दं तिनी और चौक कागज नुकमा निके अब कुन एसडीएम नि एप्रुव बोंया कुन डीएम नि एप्रुव बोंया अब सुदु कैसे ईमेल लेटर जे ईमेल
খাইজাক মানে কোম্পানি তরফ থেকে ইমেল খাইজাক মানে অব ইমেল খাইজাক মানে চংমানখা অর নেপাল তিলাও 40 জন হিনে সেজাক মা দङ অব 40 जना কি দুই এসডিএম নি অর্ডার দিনই তিনি ও জায়গাও 180 जना পারসন কোভিড-19 সিচুয়েশন দাজাক তো কিন্তু অবনে চংমা সানি থাङो যে যিনি অর 180 जना এলোকেটেড দিয়া যিনি অর 40 জন এলোকেটেড যদি সে এসডিএম তিনানি হিংকে 40 জন মা তিনাই অবনে বেশি চংতিংমানয়া চং এলাকাবাসী অবনে জানাবো প্রশাসননি বখাকতৈ যে নরগ ককনো সালাইমানি পরে প্রশাসননি বখাকতৈ এসডিপি হাইকেবা নরন থানানি বড় বাবু নরন তাম ককসার মঙ্কসার রেখা তিনি অর থানানি অর পুসনি ওসি বং সামানিকা ব্রাং আং বাতাম সানাই এসডিএম যে অর্ডারি অবন আং মা চলেনাই তামকে এসডিএম নি ল ব্রেক খাইমানিয়া অব আং যে বং বাইকেসা অবনে খানা আংলা কামা খাইনা হিংসাও অবনে চং খনাও বিন বুকুও গেতাকসক জরা এসডিএম বা এসডিপি ফাইকা এসডিএম বাই এসডিপিও তাসুক জরাফো ফাই মানজাক ফায়াকো তিনি ফাইনানি তংমানি তিনি মু ফাইমালিয়াফো ইনকে অব জমজাল রনো ব্রাং নাইনানি সে মুচুংয়া অবন বাগৈ চুং দাইতি ব্রাং না ফাই অব সমস্যা রনো যাহাতে কোভিড-19 সিচুয়েশন চুং ওরা এলাকানি তংনে রব চুং ক্রিজাগো ইনকে অবন বাগৈ যারা ফাইনাই ব্রাং 180 জন এক জাগো তংই ব্রাং জানানি খিনানি প্রবলেম উই তংপাইখা তাম হিনাই আরো গানা গিনি পারা তমন আরো সে থাঙ্গই ব্রাং কোভিড-19 যে জায়গাও চুং সতর্ক খামা তং জায়গা স্প্রিট খাই তংহি চংখনাও হাপাংনি কত রং নখে নরক তাম ককসার না মসুং অবন তুই চুং অবন ককসার না মচুং হাফানি কত রং ন চিনি হাফানি কত নি ব্রক রাও যারা সরকার ন তুই তংনাই রাও হিমা চিনি দেশে এলাকা ন তাবু কাতাল ফাইনে সরকার ন বন কচার না মচুং ব স্টেপ এসডিএম নি অর প্রেসার নাংথো এসডিএম যে জায়গাও 40% এলোকেট খাইমো জায়গাও ভাইকে 180% অর দামাই অবন চং এসডিএম সাহেব বুকো সকথো অবন চং হা তুই তো নাই রন বন সানিমো চং